pa na yung game. Sir, may ulong. Mami, nagko na isipa ka kao. Kalumag manday. Baka yung si Esther, lima larang dito na eh. Sa lumagi ang kapoy. Diyan ka dyan. Oh, sa lima mo. High school. Opo, ma. Sir! Funny. Oy! Okay lang yan. Oh, abante! Good! Ah! Relax! Relax lang, relax. Good! Good! Oh! Nyamuk. Relax lang. Good. Hoy, akin out na yan. Okay lang. Ja. 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 Ja, ja. Okay lang yan. Okay lang yan. Oh, relax. Relax lang, precious. Relax lang, relax. Relax lang, precious. Signas, dyan. Good. Oh. Relax lang. Relax. Oh. Relax, relax.
Ah. Out! Out! Okay lang yan! Okay lang yan! Okay lang yan! Focus. Nasobrahan sa focus, ma'am. Ah. Eh! Alert! Oh, relax, relax. EJ, relax lang. Mamadali. Kaya lang yan. Kaya lang yan. First set pa lang, okay lang yan. May mga kami. Okay lang yan. Oh, relax, Kayla. Eh, galit siya kay Kaya. Oh. Get ready. Oo. Stretching. Stretching. Warning. Ano yun, ma'am? Sinampot niya yung bola? Ay. Good. Relax na Kia, ha? Relax lang, relax. Relax lang, Akiya. Nako. Aray ko. Ano yun, ma'am? Ilog? Ah. Good. Oh, likod. Mag-mind kayo! Okay lang. Walang Ha? Mag-mind kayo! Mamaya ka pa. Dito ka lang. relax lang kaupo, nag-stretching Relax ka yan. lang. Umupo ka muna. Nag-stretching yan. Dito ka lang. Stretching ka lang dyan. Oh. Relax. Hindi ako umupo. Oo, sabi ko. Kinikilig. Good. Good. Okay lang yan. First set pa lang, first. Up to ilan? Up to ilan, ma'am? 25?